बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, थोड़ी सी ताख़ीर हुई, उसके लिए माजरत। बलूचिस्तान काबीना का आज 5वां इजलास था और इस इजलास में जो खुसूसी चीज़ थी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो तलबा यूनियन के सदर हैं इसरारुल्लाह ख़ान, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद दूसरे पाकिस्तानी हैं जो इस यूनियन के सदर बने। आज बलूचिस्तान सूबाई काबीना की खुसूसी इन्विटेशन पर बतौर ऑब्ज़र्वर उन्होंने शिरकत की सूबाई काबीना के इजलास में, और सूबाई काबीना और वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से इसरार काकड़ को जो है शील्ड भी दी गई। इसके अलावा जो काबीना के एजेंडा पॉइंट्स थे उसमें सबसे जो पहला एजेंडा था वो आईजी पुलिस ने अमन व अमान की सिचुएशन पर ब्रीफिंग दी काबीना को, और जो ए एरिया और बी एरिया में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पर काबीना ने गौर व खौज़ किया और इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि पुलिस और लेवीज़ की जो इस्तेदाद कार है उसको बढ़ाने का जो काम गुज़िश्ता कुछ अरसे से जारी है, गुज़िश्ता हुकूमत में शुरू हुआ, मौजूदा हुकूमत उसको कंटिन्यू कर रही है। इसके अलावा जो है यूनियन कौंसिल की सतह पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सोशल मोबिलाइज़र्स की तकर्री की मंजूरी दी गई। हर यूनियन कौंसिल में एक कोई भी नौजवान लड़का या लड़की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में सोशल मोबिलाइज़र्स होंगे और इसके लिए मज़ीद जो है मंजूरी दे दी गई है। मज़ीद जो इसका तरीक़ाकार है वो डिपार्टमेंट तय करेगा। एक और अहम फ़ैसला बलूचिस्तान की यूथ के हवाले से 2016 में एक काम का आगाज़ हुआ था यूथ पॉलिसी का, लेकिन जैसे कहते हैं वो रेड टेपिज़म और ताख़ीर का शिकार रहा। लेकिन निगरान जो दौरे हुकूमत था उसमें मौजूदा जो MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवाबज़ादा जमाल रईसानी, उन्होंने एक लीड ली और उन्होंने इस पर काम किया। आज चीफ़ मिनिस्टर ने नवाबज़ादा जमाल रईसानी की जो यूथ पॉलिसी के लिए खिदमात हैं, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स और जो उनका डिपार्टमेंट है, उनकी कोशिशों को सराहा। आज यूथ पॉलिसी की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है और इस यूथ पॉलिसी की मंजूरी देने की एक बड़ी वजह यह है कि बलूचिस्तान हुकूमत ये समझती है कि मुल्क दुश्मन जो क़ुव्वतें हैं उन्होंने रियासत और नौजवान के माबैन एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर एक ऐसी खलीज कायम कर दी है जो नज़र आती है हमें। उस खलीज को कम करने के लिए ये यूथ पॉलिसी बनाई गई है और आने वाले दिनों में इस पर जैसे जैसे अमल किया जाता रहेगा बलूचिस्तान का जो नौजवान है उसे फेडरेशन के साथ, उसे सूबे के साथ मुंसलिक करेंगे, उसे जोड़ेंगे। और इसको जो है इसमें ख़ास कर चीफ़ मिनिस्टर ने यह भी हिदायत की है कि इसी यूथ पॉलिसी के तहत ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनके लिए भी, उनकी बहबूद के लिए भी हमने इक़दामात करने हैं। इसके अलावा यूथ पॉलिसी के साथ साथ छोटे तनाज़ात, ख़ासकर हम देखते हैं थोड़ा सा अदालती जो हमारा निज़ाम है उसमें कुछ चीज़ों की ताख़ीर होती है, तो एक मसालियाती कौंसल्स का एक्ट जो है सूबाई काबीना के सामने आज पेश हुआ और उसमें ये बताया गया कि जब इसका एक पायलट प्रोजेक्ट चूँकि जारी है क्वेटा में और उसमें 800 के करीब जो केसेस कह सकते हैं उनके फ़ैसले हो चुके हैं, तो उसकी बुनियाद पर सूबाई हुकूमत ने इसके एक्ट की मंजूरी दी है और आने वाले दिनों में इसकी सक्सेस स्टोरी को देखते हुए इसे क्वेटा से डिवीज़न्स की सतह पर और फिर अगर ज़रूरत हुई तो तहसील की सतह पर ले जाया जाएगा। ये इब्तदाई तौर पर मंजूरी दी गई है आज। और इसके अलावा बलूचिस्तान काबीना ने जो सदरन पैकेज है उसके तहत सड़कों की जो मंसूबों पर अमल दरामद में ताख़ीर है उस पर सख्त नापसंदीदगी का इज़हार किया और मवासलाती मंसूबों पर जो काम है उसे तेज़ करने की हिदायत की गई है। इसके अलावा जो है बलूचिस्तान विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2016 की मंजूरी दी गई है। सूबाई काबीना ने बलूचिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटर एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज़म एक्ट 2024 की मंजूरी दी है। इसके अलावा एक और मामला काबीना के सामने ज़ेर गौर आया, वो महकमा खुराक के हवाले से था और काबीना के सामने ये बात आई कि जो प्रोफेशनल बैंकों से लोन्स लिए गए उनकी अदायगी अब तक न होने की वजह से यौमिया बेसिस पर 20 लाख रुपए के करीब सूद की अदायगी हो रही है, जिस पर वज़ीर आला और काबीना ने बरहमी का इज़हार किया और ये हिदायत की सूबाई वज़ीर खुराक और सूबाई वज़ीर ख़जाना और उनके सेक्रेटरीज़ को कि पीर के रोज़ तक कमर्शियल बैंकों के लोन अदा कर दिए जाएं और दीगर जो मामलात हैं ख़ासकर वीट की परचेजिंग के हवाले से, गंदम की परचेजिंग के हवाले से, उसमें एक आध नुक्ते पर मज़ीद गाइडलाइन जो है अदलिया से लेने की हिदायत कर दी गई है। ये आज की सूबाई काबीना के फ़ैसले थे और आज ही एक ये फ़ैसला भी हुआ है कि कल भी बलूचिस्तान सूबाई काबीना का इजलास जारी रहेगा जिसमें ख़ासकर एजुकेशन और सेहत के महकमों में जो नई तैनातियाँ करनी है कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर, उस पर पॉलिसी मांगी है एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट से वज़ीर आला ने, तो कल उस पर गौर किया जाएगा। अब कोई सवाल अगर आप किसके हवाले से, कहाँ पर,
آپ نے کہا تھا کہ ہم طے کریں گے. ظاہر خان صاحب، آپ نے میرا جملہ میرا خیال ہے نہیں سنا. میں نے کہا کہ لیویز بی ایریا اور اے ایریا کے حوالے سے جو پرفارمنسز ہیں اس پر غور کیا گیا. امن کے حوالے سے وہ آپ اوور آل امن و امان کی بات کر رہے ہیں یا کسی اسپیسیفک واقعے کی بات کر رہے ہیں؟ بلوچستان کے حوالے سے. امن و امان ہم نے کہاں طاقت کا استعمال کیا، آپ مینشن کر دیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ اس وقت بلوچستان کل جو ہے نا 4 اضلاع کو ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے. کیا سچویشن ہے اس وقت؟ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، نقصانات زیادہ ہوئے ہیں. دیکھیں، جن 4 اضلاع کا ایمرجنسی کل نافذ کی گئی ہے، ان 4 اضلاع میں اس سے پہلے بھی ڈی جی پی ڈی ایم میں بھی وہاں موجود ہیں، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی جتنی ریکوائرمنٹس تھیں وہ ریکوائرمنٹس ڈی جی پی ڈی ایم پوری کر رہے ہیں. مزید جو بھی ضرورت پی ڈی ایم اے کو ہوگی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ہوگی، لوگوں کو مشکل حالات میں مونسون کا سیزن، فلڈ کا جو سچویشن، اس میں جو ریلیف ریکوائرڈ ہوگا وہ ہنگامی بنیادوں پر صوبائی حکومت فراہم کرے. دیکھیں، ریہیبلیٹیشن پر جو آپ مینشن کر رہے ہیں جن سڑکوں کا، لازمی سی بات ہے، کچھ چیزیں ہمیں اندازہ ہے کہ ماضی میں یہاں پر کسی بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا جو ٹینڈرنگ کا پروسیس تھا وہ بجٹ کی منظوری کے بعد جا کے سپٹمبر، اکتوبر اور نومبر تک ہوتا تھا، جس کی وجہ سے جنوری اور فیبروری میں ایک سلیک سیزن آ جاتا تھا اور پھر کام رک جاتا تھا، جس کی وجہ سے ترقیاتی منصوبے ہمیشہ تعطل اور تاخیر کا شکار ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوری طور پہ، لیکن صوبائی کابینہ نے اپنی گورننس کو بہتر کرنے کے لیے، ڈیولپمنٹ ماڈل کو بہتر کرنے کے لیے اس بار پہلی مرتبہ 1 جولائی سے ٹینڈرنگ کا پروسیس شروع کیا ہے، تاکہ جو ترقی کا کام ہے وہ تیزی سے جاری رہ سکے. ضرور کچھ وقت لگے گا چیزوں کو اسٹریم لائن ہو. آپ نے صبح یہ سوال مجھ سے پوچھا تھا موبائل پہ، جو متعلقہ محکمہ اس سارے معاملے کو دیکھتا ہے ان سے جو رسپانس مجھے موصول ہوا وہ میں آپ کو بھیج چکا ہوں. آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت 33 ارب میں 2 ارب کی بات بلوچستان میں ہے، جو میرا خیال ہے نہ ہونے کے برابر ہوگا اس رقم میں. نمبر 1. نمبر 2، یہ ساری جو ڈیٹیکشنز ہیں یا جو ادائیگیاں ہیں یہ اکاؤنٹنٹ جنرل کے ذریعے ہوتی ہیں، اور اکاؤنٹنٹ جنرل از اگین اے فیڈرل سبجیکٹ. اور کچھ ایسی ڈیٹیکشنز ہوتی ہیں جو وفاق کرتا ہے، بعد میں بلوچستان ریونیو اتھارٹی انہیں کلیم کرتی ہے. اور اب بھی ہمارا کوئی کلیم ریونیو کی مد میں، جو میں غلط نہیں ہوں گا، 5 ارب کے لگ بھگ وفاق پہ بھی نہیں. آپ نے کوئی 6 سے 7 ایشوز ریز کیے ہیں. 6 سے 7 ایشوز کو کوشش کروں گا کہ نمبر وائز. شعبان والے ایشو پہ جو اطلاع آپ پوچھ رہے ہیں اس کی ہمارے پاس آفیشیلی کوئی تصدیق نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے اس رات بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا یہ کنفرم ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے. اور جب تک کہ ریاست کے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، آخری حد تک ہم ان کی جسے کہتے ہیں زندہ بازیابی کی جو کوششیں ہیں وہ جاری رکھیں گے. دوسرا پوائنٹ آپ نے اٹھایا کچھ ٹینڈرز کے منسوخ ہونے کا. اگر آپ اسپیسیفکلی مجھے بتائیں تو میں متعلقہ محکمے سے جو ہے اس کی اپڈیٹ لے کے آپ کو بتا سکوں گا. چونکہ اب آپ کا سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے تو میں اس پہ مزید کامنٹ نہیں کروں. سر دیکھیں، اس کی کوئی ٹیکنیکل وجوہات ہوں گی، اس کی کوئی ٹیکنیکل وجوہات ہوں گی، ادروائز کوئی ایسی. دیکھیں، یہ ایک پولیٹیکل کویسچن ہے اور پولیٹیکل کویسچن کو میں اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کرنا چاہوں گا. جہاں تک آپ نے بی وائی سی کے احتجاج کی بات کی، سیدھی سی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمیشہ پرامن احتجاج کی آئینی اور قانونی حق کو تسلیم کرتی ہے. احتجاج کرنے والوں کو بھی حکومت کا یہ حق تسلیم کرنا ہوگا کہ کسی بھی احتجاج سے قبل متعلقہ ڈپٹی کمشنر سے اپنی اجازت لیں اور اپنا پرامن اور آئینی احتجاج کریں.